তীব্রমথা লড়লে বিজেপি আগে তীব্রমথা পাড়া ফাইনার মো খাবার খুবই লাভ হবো বিজেপি আগে ভুয়াগ্রা লড়লে ভুয়াগ্রা লড়লে ভুয়াগ্রা লড়লে বিজেপি আগে তীব্রমথা ফাইনার মো খাবার খুবই লাভ হবো ভুয়াগ্রা লড়লে ni chini ojago faisok pajak BJP ni district secretary tei mondoli vice president chini Takuk Ranjit Deborma bai Takuk Doni Deborma bongni khorognui ni leadership 19 family ni 53 voters chini Bubagra ni tipramothao borok join khlaipeke borokno sing bele khabai khugbai khai Bubagra ni sing borokno lamsogo जों जागो 19 फेमिली जे 53 voters माने अबंखा जेन्युइन और कोनो कारचुपि ग्रै जे जागो जों नुक जागो गोबां मा जागो जॉइनिंग खलायके हंकाय 7 जनानो हंकाय 700 जना खलायमारक 30 जनानो हंकाय 300 जना खलायमारक जों नुक जागो किन्तु जों जागो तिनि जेन्युइनलि नरनो लिस्ट बरिविरिगो ते बरकर तिनि बर्तमान तबो दंगो के आबुनि बागै जों सारा त्रिपुरानि लुकुरकनो सानानि मुसुंगो चिनि बुबाग्रानि लिडारशिप तिप्रासा दफा हामक्रानि बागै बजे सामु खायतामानि अपनि बागै जों जतो तिप्रासा बनो लगिरिना नांगो बेतिनि दारा सं फायका बरनो जों खाबाय खुबाय लामसगो फाइनाल सालो शुधु सिमनाव सिमिया सारा त्रिपुराव न अम हाइजोइनिं प्रोग्राम सरिवि दंगो हयतो जों बांलानि न्यूज पेपारो रिविमानिया किन्तु जों चिनि जे तिप्रासा ससियेल मिडिया दङ जों बरनि बिसिंति चिनि तिप्रासा लुकुरकनो जों फुनुगै मान दङबाय चिनि मिडिया फ्रेंड्स रंनो जों बेलाके हामबाय मारियो नरनि बिसिंति चिनि जतो तिप्रासा लुकुरक चिनि बुबाग्रानि लगियो जे फाइनाल रंनो जे फुनुगै दंमनि आबनि बागै नरनो बाइप्ले हामबाय मारियो ते चिनि बरम गोनां इएम एजुकेशन रविन्द्र देबबर्मा ते चिनि इएम PWD ते RD रुनेल देबबर्मा फाइसक फाइजा इंगे जों दिनि चिनि ताकुक दनि ते रन्जित देबबर्मा बरनो जों खाबाय खुबाय लामसो बरखाय कोनो पटाव दातो बरक आगे खरकसो दङ डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटारि ते मण्डलनि भाइस प्रेसिडेन्ट हामबाय बि একজন হচ্ছে মন্ডল ভাইস প্রেসিডেন্ট আরেকজন হচ্ছে ডিস্ট্রিক্ট সেক্রেটারি ওনাদের নেতৃত্বে 19 ফ্যামিলির 53 ভোটার্স আমাদের তীব্রমথাতে জয়েন করেছে ওনাদেরকে আমরা মহারাজের পক্ষ থেকে তীব্রমথার পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং ভালোবাসা এবং ওদেরকে আমরা ওয়েলকাম করছি এবং আমাদের এখানে আমাদের দুইজন ইএম আছেন রবীন্দ্র দেববর্মা এবং রুনেল দেববর্মা আমাদের আজকে যে ওরা আমাদের সঙ্গে তীব্রমথার সঙ্গে যে থানসাতে ওরা জয়েন করেছে ওনাদেরকে আমরা স্বাগত জানাই এবং আগামী দিনে আরও এরকম জয়েনিং প্রোগ্রাম কন্টিনিউ চলছে সিমনাতে চলছে শুধু সিমনাতে নয় সারা ত্রিপুরাব্যাপী এরকম জয়েনিং প্রোগ্রাম আছে কিল্লাতে আছে করমছড়ায় আছে আগামীকালকে আমরা গন্দাছড়ায় যাচ্ছি ওখানেও হচ্ছে মানে আমাদের বুবাগ্রার নেতৃত্বে যে আমরা কাজ করছি তার জন্য আমাদের তীব্রমথাতে প্রচুর পরিমাণে জয়েনিং প্রোগ্রাম করছে এবং আগামীকাল করবে